वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त तैयार करें तो इसमें चीन सबसे पहले नंबरों पर नजर आएगा, क्योंकि इंतहाई थोड़े वक्त में इस मुल्क ने ऐसी तरक्की हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि चीन के हालिया बड़े मंसूबों को देखकर तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आज की वीडियो में हम चीन के ऐसे हैरत अंगेज मंसूबों और तामीरात की बात करेंगे जिनको देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी दाद देने पर मजबूर हैं, और यकीनन जब आप भी इन मंसूबों के मुताल्लिक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे पुल की बात करते हैं जिसे सीमेंट या बजरी से नहीं बल्कि शीशे से बनाया गया है। चीन के शहर ल्यांजू में मुकम्मल शीशे से बने इस पुल को हाल ही में आवाम के लिए खोला गया है, जिसकी लंबाई 1726 फुट है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज करार दिया गया है। लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसके नाम को शामिल किया जा रहा है। दरियाए लियांगजांग के ऊपर तामीर होने वाला यह हैरत अंगेज पुल एक वक्त में 500 अफराद का बोझ बर्दाश्त कर सकता है, जबकि पुल के वस्त में 4 ऑब्जर्वेशन डेक भी तामीर किए गए हैं ताकि इर्द गिर्द का खूबसूरत नजारा किया जा सके। पुल को लैमिनेटेड गिलास की 3 तहों से तामीर किया गया है, जिनकी मोटाई 5.4 सेंटीमीटर है, जबकि पुल का शीशा 99.15% साफ है और इसके फर्श के नीचे से वादी का नजारा किया जा सकता है। 18 जुलाई 2020 को पुल के इफ्तिताह के मौके पर तामीराती कंपनी ने 4 टन वजनी 2 गाड़ियां भी इसके ऊपर से गुजारी थी ताकि इसकी मजबूती को साबित किया जा सके। इस पुल की तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई और इस पर 30 करोड़ चीनी युआन यानी 7 अरब 63 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद का खर्चा आया। इसकी तामीर के लिए 73,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 11,000 टन स्टील बार हर टावर के लिए इस्तेमाल की गई और हर टावर की बुलंदी 110 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मंसूबे पर काम नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जिसके लिए 4 करोड़ 80 लाख टन स्टील और 23 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा चीन की जानिब से हांगकांग, मुकाओ और जनूबी चीन के शहर जू हुई को मिलाने वाले बहुत बड़े पुल को भी 2018 में आवाम के लिए खोला जा चुका है। इससे पहले दुनिया का सबसे तवील समुद्री ब्रिज चीन में ही था, जिसकी लंबाई 26.3 मील थी, जो कि चिंगडाओ में तामीर किया गया था। 34 मील तक फैले हांगकांग मुकाओ जू ही ब्रिज का मंसूबा चीन के 3 बड़े शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर देगा और इस तरह 4 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक बड़े शहर का कयाम अमल में आ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पुल की तामीर से इन तीनों शहरों के दरमियान सफर का वक्त 50% से भी कम हो गया है, जबकि इस पुल के खुलने के बाद पर्ल रिवर के जरिए हांगकांग से मुकाओ जाने वाले अफराद 1 घंटे के अंदर ही अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। इस पुल को सहारा देने के लिए चीन की जानिब से 4 मसनूई जजीरे भी तामीर किए गए। यही वजह है कि चीन ने इसे इंजीनियरिंग का अजूबा करार दिया है, जिसमें 4,20,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि इतने स्टील से 7 एफल टावर आसानी से तामीर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रोजाना इस पुल पर से 40,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि शटल बस सर्विस की सहूलत भी रखी गई है, जो हर 10 मिनट में दस्तयाब होती है। इस मंसूबे की लागत का दुरुस्त अंदाजा तो नहीं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लागत 15 अरब डॉलर्स यानी 15 खरब पाकिस्तानी रुपए से जायद हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब चीन में एक ऐसी इमारत भी देखी जा सकती है जिसकी बालाई मंजिल पर ट्रैफिक रवां दवां होती है। चीन के शहर चोंगगिंग, जिसे पहले ही अपनी तामीर और ढांचे की वजह से काफी अहमियत हासिल है, जहां की वजह शोहरत स्प्रॉलिंग इंटरचेंज है, जिसकी मदद से 8 मुख्तलिफ समतों में बासानी जा सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में 13 मंजिला ऊंचाई पर पैदल चलने वाला पुल और सबसे मशहूर रिहायशी इमारत में से ट्रेन के गुजरने का रास्ता भी है। लेकिन अब चोंगगिंग शहर में एक ऐसी हैरत अंगेज और मुनफरिद 5 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जिसकी छत पर सड़क तामीर की गई है, जिसे लोग ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 5 मंजिला इमारत पहाड़ के साथ तामीर की गई है, जो कि असल में इमारत की पार्किंग है। अगर इमारत के ऊपर सड़क तामीर न की जाती तो लोगों को लिफ्ट के जरिए नीचे मरकजी सड़क तक आना पड़ता और फिर वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते। लेकिन इस सड़क की तामीर से वो बाआसानी आ जा सकते हैं और चाहें तो वहीं गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। चोंगगिंग की इस नई इमारत की तस्वीर सबसे पहले ट्विटर पर पोस्ट होते ही वायरल हो गई। ये तस्वीर देखते ही इंटरनेट पर लोगों ने दिलचस्प तबसरे करना शुरू कर दिए, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि ऐसा सिर्फ चीन में ही हो सकता है, जबकि एक सहाफी ने तबसरा किया
کہ اس طرح کی عمارت بنانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ عمارت کے سیکیورٹی حکام کا کہنا تھا کہ اس عمارت پر روڈ بنانے کا مقصد لوگوں کو جلدی اور محفوظ انداز میں اپنے گھر تک پہنچانا ہے، جبکہ عمارت کی تعمیر میں ایسے مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جسے مکینوں کو گاڑیوں کا شور نہیں سنائی دے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان زمین سے نکل کر چاند پر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، اور ہر ملک چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ چاند پر جا کر ترقی کر سکے۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے چین نے خلا میں استعمال کے لیے ایسے ایٹمی بجلی گھر کا پروٹوٹائپ تیار کر لیا ہے جو 1 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے۔ یہ اب تک کا طاقتور ترین خلائی ایٹمی بجلی گھر بھی ہے، جو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے زیر تکمیل خلائی ایٹمی بجلی گھر سے بھی 100 گنا زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس منصوبے پر چینی حکومت کی فنڈنگ سے 2019 میں کام شروع ہوا تھا، جبکہ حالیہ چند دنوں میں اس نے اپنے پہلے پروٹوٹائپ کی شکل میں پہلا سنگ میل بھی عبور کر لیا ہے۔ چینی حکومت کا بظاہر یہ کہنا ہے کہ یہ خلائی گھر خاص طور پر ان حالات اور مقامات کے لیے مفید ہوگا جہاں سورج کی روشنی یا تو زمین کے مقابلے میں بہت مدھم ہوتی ہے، یا پھر اس میں بار بار اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کہ شمسی توانائی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ چین کا منصوبہ 2023 سے 2030 تک بالترتیب چاند کے تاریک حصے پر اور مریخ تک بڑی تعداد میں خلائی جہاز بھیجنا ہے، جبکہ چین پہلے ہی 2030 تک اولین انسان بردار پرواز بھی مریخ تک بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی خبر میں ایک چینی ایٹمی سائنسدان کی شناخت ظاہر کیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ خلائی ایٹمی بجلی گھر کو مختصر جسامت کے ساتھ زیادہ بجلی پیدا کرنے کے قابل بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو غیر معمولی ترقی دی گئی ہے۔ اب تک خلا میں استعمال کے لیے جتنے بھی ایٹمی بجلی گھر بنائے گئے ہیں وہ صرف چند سو واٹ بجلی بنانے کے قابل رہے ہیں، جبکہ 10 کلو واٹ سے 300 کلو واٹ بجلی بنانے کے بیشتر منصوبے اب تک اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا پہلا خلائی ایٹمی بجلی گھر بھی ہے جو 1 میگا واٹ جتنی بجلی بنائے گا۔ اس کے علاوہ چین نے انسانی فضلے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسانی فضلے جیسی بیکار چیز شاید ہی کوئی اور ہو، لیکن سائنسدان بیکار چیز کو توانائی اور سونے میں بدلنے کی مکمل تیاریاں کر چکے ہیں۔ جرمن انجینئر چینی دارالحکومت منتقل ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں انسانی فضلہ حیرت انگیز حد تک زیادہ مقدار میں دستیاب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حکام اس بات سے پریشان ہیں کہ اتنے فضلے کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ انجینئر ہینز کا کہنا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں فضلے سے بجلی بنانے کی صنعت 4 گنا پھیل چکی ہوگی، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی ایروزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ فضلے کے تجزیے کے بعد اس میں سے سونا بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق 10 لاکھ آبادی کا شہر 1 سال میں اپنے فضلے سے تقریباً $1.5 کروڑ مالیت کا سونا حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تحقیقات پاکستان جیسے ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہیں جہاں بے حساب فضلہ ہونے کے باوجود غربت اور لوڈ شیڈنگ کا راج ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔